This is the Lotus Feet of my Diksha Guru, Srila Pravishna Shishima Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. The Lotus Feet of my Shiksha Sannyas Guru, Panugavara Shishima Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj. The Lotus Feet of Arupanuga Guru Varga. Our obeisances to all devotees, Vaishnavas, headed by Sandhika. Srila Gurudev has instructed me to speak on Chaitanya Mahaprabhu's meeting with Shankazi. After Chaitanya Mahaprabhu inaugurated the Sankirtan movement, after some time, Shankazi began to persecute he wanted to stop the chanting of the holy name. On one hand, from the Muslims, they didn't like this, what they think is Hindu Dharma. And on the other hand, also the smarter Brahmins, they were complaining, because from their point of view, mantras are only to be muttered under your breath, not to be chanted out loud. They're thinking that if people chant the mantras out loud, then the mantras will lose their strength. So, from all points of view, the Muslims are complaining, and the atheists, of course, didn't like it because the devotees were dancing and chanting very loudly all night and keeping the atheists awake. And the atheists are thinking, oh, they're so hungry, they're calling out Krishna, 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 but Krishna doesn't feed them. So what's the use of worshipping a god like this? Everybody was complaining. Shankazi sent his men. On one occasion, he himself went to Shivasanga. So Shivasanga is called Mridanga Banga Stan, where Shankazi himself personally went and he broke the Mridanga of the devotees. Then Chaitanya Mahaprabhu became infuriated. Other Muslims also went. They went to try to break the Mridangas. Sometimes their beards were singed with flames. So Chaitanya Mahaprabhu, he organized a huge demonstration. He said, previously we've chanted behind closed doors, but now everywhere we will have thousands and thousands of devotees, and we will personally go to Shankazi's place, and we show him the chanting of the holy name. So Mahaprabhu organized thousands and thousands of devotees. They came out in the evening, starting from Mayapur and going up towards Shankazi's place. And from this we can understand, because neither in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, or Bhakti Ratnatra, it doesn't describe that the devotees had to cross the Ganga in boats. So we can understand that actually Mayapur is where Thakur Bhaktivinoda and Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, they ascertained where Mayapur is, and not on the other side, where the present Pandits sometimes they say. So Chaitanya Mahaprabhu, he organized a huge, huge procession. Thousands and thousands of devotees, all with flaming torches. And they were dancing and chanting all the way up the road, like we go from Mayapur up towards Shankazi Samadhi. On the way, as they were coming, everybody was coming out of their houses. Everyone was joining the procession. Soon it like a huge tidal wave with burning torches. Finally they came to Shankazi's palace. And the devotees were so furious, they began breaking the trees, trampling the gardens. Everybody was in a very, very angry mood. Shankazi hid himself in the inner part of the palace. But Chaitanya Mahaprabhu sent a message that in our village relationship, you're my uncle. So why haven't you come to greet your nephew? Actually, Shankazi previously, he was Kamsa. And Krishna, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna. So Krishna personally killed Kamsa. So actually, Shankazi had this relationship to Chaitanya Mahaprabhu as uncle. Finally, Shankazi came, he was very afraid, but he came down and he spoke with the devotees, and then they had a conversation. So, Chaitanya Mahaprabhu said, why are you killing cows? And Shankazi admitted that actually nowhere in the Quran it's not recommended to kill the cow. Then Chaitanya Mahaprabhu, he said, why is it that previously you were persecuting the Sankirtan movement, but just recently, in the last few days, we've had so much Sankirtan, and you haven't done anything about it? So Shankazi said, what happened? The day that I broke, the night after I broke the Mridanga in Shivasanga, I was asleep in my bed, and suddenly a great divine personality jumped through the window and jumped on my chest, roaring ferociously. He said, you disturb my Sankirtan! If you destroy my, if you touch the Mridanga, if you interfere with my Sankirtan anymore, I will destroy you and all your family.
and with his claws he ripped his chest, ripped my chest. And then Chandkazi opened up his coat and shirt, and they were the great scars on his chest from the claws. Everybody understood, oh, this is Nrsimhadeva. So then Chandkazi, his heart melted by the conversation and by the touch of Chaitanya Mahaprabhu, and he himself also began to chant the holy name. And he declared that from this time on, I will never interfere with the Sankirtan movement. And also, anybody in my dynasty, anyone in my family, none of them should interfere with the Sankirtan movement, otherwise I will disown them completely. So, all the descendants of Chandkazi, we read in Jaiva Dharma how his descendants met with the Babajis, and they declared that they were, although they're Muslims, still they're pure followers of Chaitanya Mahaprabhu. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu melted the heart of Chandkazi, and the Sankirtan movement went on in very glorious way. Sai Go Premanandi. Bhaktivedanta Puri Maharaj Mahaprabhuর সন্ন্যাসের কারণ কি? राधिका वै सदा नये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सर्वाग्रे परमारथो मणि गुरुपाद पद्मनित्तलीलाभनिष्ठो विष्णुपाद वस्तुतत्सदस्सुमसौज्ञान्तो वामनस्य महाराजे श्रीचरण कमले दिने नमन्त तत्पश्चात शिक्षा ग्रहण करेला विष्णु विष्णुपाद भक्ति महाराज ओम विष्णुपाद कृष्ण जगतार शिवज्ञ उदंत से भक्तान नाम उपस्थित सदस्य पादमान वैष्णवगण सज्जन वृंदमा से शरण जतन शिल महाराज आदेश करेছেন महाप्रभु नवद्वीप लीला মঠতার সম্বরণ করে তিনি সন্ন্যাসের দিকে প্রস্তুত হচ্ছেন। সর্বত্র মহাপ্রভু নদিয়া নগরে তিনি কৃষ্ণ নাম প্রচার করে জগৎকে উদ্ধার করলেন এবং চাপাল গোপাল দেবানন্দ পণ্ডিত এইরকম সমস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করলেন। জগাই মাথায় চাঁদ কাটিয়ে ইত্যাদি সকলকে উদ্ধার করার পরে তার নবদ্বীপ লীলা প্রায় শেষ হয়ে যায়। মহাপ্রভু সবসময় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র তিনি সকলকে গ্রহণ করতে বলতেন যদি তোমরা কোনো কাঁসর ঘণ্টা নিজেদের দুর্গা পূজার সময় যে সমস্ত চণ্ডী পূজার সময় যে সমস্ত কাঁসর ঘণ্টা থাকে সেই সমস্ত কাঁসর ঘণ্টা নিয়ে অথবা 10-5 মিলে হাতে তালি দিয়ে তোমরা সন্ধ্যা সকালে কৃষ্ণ কীর্তন করো, এর দ্বারাতেই সর্বসিদ্ধি লাভ হবে। এইভাবে করতে করতে মহাপ্রভু ক্রমশ তার ভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। গদাধর প্রভুকে একদিন দেখলেন যে গদাধর প্রভু বলছেন কৃষ্ণ কোথায়, কাহারে কইব কথা কেবা জানে দুঃখ, মদন মোহন বিনা কাটে মোর বুক, কাহা যাও কাহা পাও মুরলী বদন। এইভাবে ক্রন্দন করতে করতে গদাধর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ তাকে শান্ত করতে পারেন না, সচিমা তারাও তিনিও শান্ত করতে পারেন না। তখন গদাধর প্রভু বলছেন কৃষ্ণ তো হৃদয়ে বিরাজ করছেন। এই বলতেই তখন কৃষ্ণ হৃদয়ে তিনি তখন হৃদয়কে বিদীর্ণ করবার চেষ্টা করলেন। কৃষ্ণ হৃদয়ে আছেন, তাহলে কৃষ্ণকে হৃদয় থেকে আমার সম্মুখে নিয়ে আসতে হবে। তখন গদাধর প্রভু অত্যন্ত চতুরতার সহিত তাকে শান্ত করলেন যে তিনি সর্বত্রই আছেন, বাইরেও আছেন, ভিতরেও আছেন। এই সমস্ত দেখে সচিমা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং গদাধরকে বললেন তুমি সবসময় মহাপ্রভুর কাছে কাছে থাকবে এবং তাকে শান্ত করবে, আমরা কেউ তাকে শান্ত করতে পারি না। আর তিনি যখন উদ্দণ্ড নৃত্য করতেন, ভূমিতে পড়তেন, সচিমা অত্যন্ত কষ্ট পেতেন। সচিমা বলতেন হে প্রভু, হে ভগবান,
তার সমস্ত ব্যথা যেন শরীরের আঘাত যেন আমার উপরে পড়ে, আমি ধরিত্রীর মতন তাকে ধারণ করব, এই যেন আঘাত যেন তিনি কোনো রকম না পান। মায়ের মমত্ব দিয়ে তিনি যেরকম ভাবে এ করছেন। এমন সময়ে তিনি সব সময় গভীর চিন্তায় বিভোর হয়ে রাধা কৃষ্ণের সেই মিলিত দুটি ভাব সম্বলিত রাধা ভাবে বিভাবিত হয়ে তিনি গোপী 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 তার গৃহের মধ্যে গোপী গোপী ইত্যাদি উচ্চারণ করছেন। কতগুলো পড়ুয়া পণ্ডিত নবদ্বীপবাসী তারা এসে দেখছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণ নাম ছেড়ে দিয়ে কেবল গোপী গোপী করছেন। তো বলে, কেন তুমি তো কৃষ্ণ ভজন করবে, কৃষ্ণ নাম করবে, তা না করে কেবল গোপী গোপী করছো কেন? এই গোপী গোপী স্মরণ করবার বা বলবার শাস্ত্রে কোথায় ব্যবস্থা দিয়েছে? অর্থাৎ শাস্ত্র বহির্ভূত কেন করো? তখন মহাপ্রভু বললেন, তখন তাকে তাড়া করতে গেলেন, হ্যাঁ, কৃষ্ণ নাম আমি কখনো করবো না। কৃষ্ণ ষড় ধূর্ত, কৃষ্ণ ফল প্রবঞ্চক, কৃষ্ণ আমাদেরকে এরকম বিরহের মধ্যে দগ্ধীভূত করেছেন। তিনি আমাদেরকে অধরামৃত পান করিয়েছেন, করে আবার তিনি আমাদেরকে ছেড়ে তিনি চলে গেছেন। অতএব কৃষ্ণ নাম আমি নেব না, ওর থেকে গোপী নাম এবং রাধা নাম ইত্যাদি তিনি করবেন। এই সমস্ত বলার পরে তাকে তারই যখন বাইরের বাড়িতে বাইরে বার করে দিলেন, তখন তারা এসে সকলে জোটবদ্ধ হয়ে তারা চিন্তা করলো যে নিমাই পণ্ডিত কেবল পণ্ডিত, আমরাও ব্রাহ্মণ, আমরাও কিসে কম যাই। অতএব মহাপ্রভুকে উচিত শিক্ষা দেব এবং মহাপ্রভুকে এটা আমরা মেনে নিতে পারবো না, আমরাও পাণ্ডিত্যে কোন রকম কম যাই না। মহাপ্রভু এইভাবে সমস্ত নবদ্বীপের মধ্যে লীলা করছেন। সংসার ভয় হোক, তোমার সংসার নষ্ট হোক, এই বলে ব্রাহ্মণ দিয়ে প্রশ্ন দিয়েছে মহাপ্রভুকে। ওই সমস্ত ব্রাহ্মণরা এসে তারা এসে মহাপ্রভুকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, অভিশাপ দিলেন। মহাপ্রভু সেটি গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন, আমি কফ নিবারণ করার জন্য বিপুল ব্যবস্থা করলাম, কিন্তু কফ নিবারণ করতে গিয়ে দেখলাম কফ আরো বেড়ে গেল, কিন্তু বেড়ে কফ ইত্যাদি সমস্ত বৃদ্ধি পেল। অতএব তখনই তিনি মনস্থ করলেন, আমি কৃষ্ণ নাম বিতরণ করে জগতের কল্যাণ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এরা আমাকে ভুল বুঝছে। আমি গৃহস্থ লীলা করতে করতে যদি কৃষ্ণ নাম বিতরণ করি তাহলে এরা ঠিকভাবে গ্রহণ করছে না। আমি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করি তাহলে সন্ন্যাসী জ্ঞানে এরা আমাকে দণ্ডবত প্রণাম ভক্তি করবে এবং আমার সেই সমস্ত কথা তখন তারা শাস্ত্রোচিত বলে গ্রহণ করবে এবং তার দ্বারা তাদের কল্যাণ হবে। সুতরাং মহাপ্রভু মনস্থ করলেন যে আমি আর সংসারে থাকবো না, আমি এখন সন্ন্যাস গ্রহণ করব। তাই মহাপ্রভু ওই চন্দ্রশেখর, নিত্যানন্দ প্রভু, গদাধর প্রভু, জগদানন্দ ইত্যাদি কয়েকজন 5 জন ভক্তকে নিয়ে, মুকুন্দ ইত্যাদি 5 জনকে নিয়ে তাদেরকে গোপন করে বললেন এবং সচিমায়ের কাছেও কিছু তিনি পারমিশন নিলেন। তিনি কিছুতেই পারমিশন দিচ্ছিলেন না। তখন সচিমাকে বললেন, তোমার সকল ভার আমার এবং আমি আগামী দিনে 2 অবতার আমার থাকবে, এক নাম রূপে, এক অর্চাবতার রূপে। আর তোমার সমস্ত ভার আমার, তোমার থেকে আমার প্রকাশ হয়েছে। অতএব তোমাকে আমি কখনো কষ্ট দেব না, তুমি যেখানে বলবে আমি সেখানে থাকবো। তিনি আদেশ তার থেকে ছলে বলে গ্রহণ করলেন। করে নিয়ে তখন মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে এক জীব উদ্ধারণ এবং মুকুন্দ সেবন ব্রত। এই মুকুন্দ সেবন ব্রত পরমাত্মনিষ্ঠ, এর জন্যই তিনি বেদ গ্রহণ করেছিলেন। পরে তিনি কাটোয়াতে গিয়ে কেশব ভারতীর নিকট থেকে তাকে সন্ন্যাস মন্ত্র দিয়ে বললেন যে এই মন্ত্র কি সন্ন্যাসের? অতএব সেই মন্ত্র তাকে দিয়ে তারপরে মহাপ্রভু তার নিকট থেকে মন্ত্র নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে তিনি সমস্ত লীলাচলে করছেন। The region of that what we know, right? Gurave Gaurachandraya Radhikaya Taraya Krishnaya Krishnavastaya Sarvatra.
But first of all, offer millions of Dandavat pranams unto the lotus feet of my beloved Gurudev, Om Vishnu Par, Paramahamsa Parirajacharya, bestowed to us Rashishi Man Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, and to all the assembled Vaishnavas headed by the Chaitanya Ganga, Dandavat pranams. So Srila Gurudev has asked me to speak what Pujapad Puri Maharaj has explained about the reasons for Chaitanya Mahaprabhu coming to the decision that he should take sannyas. Mahaprabhu, he was becoming more and more in the ecstasy of tasting something of Radha Bhav. This was not fully manifested till the Godavari with Rai Ramananda, but something was beginning to manifest in his heart. And very much he was thinking about Radha and the gopis, and he would meditate, and from the core of his heart he would be calling out the names of the gopis. He would be calling out Gopi, 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 like this, in great jubilation and meditation. And one time he was in this meditative mood, and some students came. They were Smata Brahmanas, and they heard Mahaprabhu chanting this Gopi, Gopi. And then the student, very audaciously, he tried to chastise Mahaprabhu, saying, "Why are you chanting the name of Gopi? Why are you not chanting the name of Krishna, Krishna?" Mahaprabhu was feeling in his heart that Krishna was a debauchee. Krishna had left the gopis. He was feeling separation. This is the mood he was feeling. This is why he was chanting Gopi, Gopi. Then Mahaprabhu, feeling the Lord within his heart, Krishna, he's in an angry mood. He chased that Brahmana. And he picked up a stick and he was very angry, chasing those young students. Why he became angry? Because he was feeling anger towards Krishna. He wasn't feeling sympathetic towards Krishna. He was feeling in the mood of the gopis. He was feeling Krishna cheater. Yes. Why is that? No. Chant the name of Krishna. I mean, He just wanted to chant the name of the gopis. He didn't want to chant this black Krishna, who he was feeling was making the gopis unhappy in their separation mood. So for this reason, he was very angry with the Brahmin student, and he chased, very heavily chased, terrified this Brahmin, Smata Brahmin. And the devotees, they managed to restrain Chaitanya Mahaprabhu from actually inflicting any pain on the student. And then the student, he ran into another group of his own students. There were about 1,000 of them, and he was telling them, "Who is this Mahaprabhu? Why is he chasing me? If he fights the Smata Brahmins, what sort of curse will we inflict upon him?" They all became very angry. He incited a great, they were saying that they would beat him. Then Mahaprabhu, in his omniscience, he was realizing what these students were saying. He was realizing that actually the purpose for his advent was not to disturb the community, but was to bring them to Radha and Krishna. So he was very, very deeply, profoundly meditating on this fact. And then he realized that actually he must go into the sannyas vesh. In the sannyas vesh, then people will listen to what he has to say. They won't treat him just like Nimai of Nadia, just a scholar or a high class or pundit like that. They will give him much more honor. And in this way, he will be able to give the message that he has come to deliver and be able to bring people to Braja Prem, to Radha Dasyam, to Krishna Prem. So this was the reason. I do not understand fully. I hope that Srila Gurudev will elucidate much more. This is the basic, what is given in Chaitanya Charitamrita, but there are so much more deeper understandings of why Mahaprabhu came to this reason that he would take sannyas. And this was the top of the iceberg, you can say, the tip, the reason. But actually it is so much more deeper that I hope Srila Gurudev will explain. আমাদের পান্ডা ঠাকুর যদি এসে থাকে, আপনি মহারাজ চলে আসুন। যদি আমাদের পান্ডা ঠাকুর এসে থাকে বাংলাদেশ। Daughters to them should come.
वृंदावन के पंडित जी पधारे हैं। इन लोगों ने हम लोगों को बड़े प्रेम से कई दिनों तक धाम का दर्शन कराया। इसलिए आप सब लोगों की तरफ से मैं इनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और इनको कुछ भेंट प्रदान करता हूँ। आप बहुत दूर बैठ गए, मैं कैसे जाऊँ ना नीलमाई पंडित ने सोचा मैं जगत में प्रेम देने के लिए आया और नवदीप के पंडित लोग, छात्र लोग इसके बदले में मुझे मारने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं कफ रोगी रोग को दूर करने के लिए मिश्री लाया, तिल का खंड, और कफ और बढ़ गया। मैं प्रेम दान करने के लिए जगत में आया, शशि मैया के घर में जन्म ग्रहण किया और ये नवदीप पासी लोग, पंडित लोग ही मुझे मारने की चेष्टा कर रहे हैं। नहीं, अब गृहस्थ आश्रम में नहीं रहूंगा, मैं संन्यास लूंगा, जिससे कि संन्यास लेकर के जब दूर चला जाऊंगा तो लोग मेरी महिमा समझेंगे और तब फिर सन्यासी के लिए प्रणाम सभी को करना चाहिए, यहाँ तक उनके माता पिता भी। इसलिए ये सन्यासी के नाम से मुझे प्रणाम भी करेंगे तो भी इनका कल्याण हो जाएगा। ऐसा बहुत कुछ विचार करके मन में स्थिर किया। महाप्रभु के इस विचार को चंद्रशेखर आचार्य, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद, गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित, ये 5 आदमी जानते थे और उसी के माध्यम से शशि मैया के कानों में भी ये पड़ गया। संन्यास से एक दिन पहले सवेरे वो नगर में गए, पहले गए घोषपल्ली में, वहां पर किसी ने दूध दिया और सिद्धक से के दुकान पर गए और उनसे जोर जबरदस्ती एक लौकी दे दी। और लोग देते हैं, उनकी तरफ में नहीं देते, अभक्त लोग 1000 दे दुर्योधन मेवा पकवान और सोने के घर में रखे, कृष्ण वहां नहीं गए और बिना पिलाए विदुर के घर में चले गए और साग भाजी खाया। भक्तों
में वो छीन झपट करके देकर के खाते हैं, उनसे लड़ते हैं और भक्तों का उलट ही ना जाए, लड़ करके भी लौकी ले आए और स्वरूपगंज आजकल घोषपल्ली वहां से मूर्त ले आए और मैया को दी। मैया लकलकी बनाना, लकलकी क्या होता है, जैसे चावल देकर के खीर बनता है दूध के साथ में चीनी देकर के और कोई सुगंधित द्रव्य देकर के, ऐसे लौकी को अमान्य करके छोटा छोटा और दूध में उसको सिद्ध करते हैं, उसमें चीनी देते हैं, बड़ा स्वाद होता है। लकलकी बनी और मैया ने भोग लगाया ठाकुर जी का और महाप्रभु को परोसा। महाप्रभु बड़े प्रेम से खाया। खाने के बाद में उसी दिन अब जान संन्यास के लिए जाने की तैयारी करते हैं, कटवा जाए। उसी दिन सवेरे विष्णु प्रिया देवी स्नान करने के लिए गंगा गई, किंतु रास्ते में उनके पैर में ठोकर लग गया और उसे खून गिरने लगा। किसी प्रकार से गंगा स्नान करने गई, स्नान किया और विवाह के समय का नखबेशर गंगा में गिर गया। बहुत खोजा नहीं मिला, बड़ी चिंतित हुई। विवाह का समय का ये खो जाना शुभ नहीं है और रास्ते में चोट लग जाना, ठोकर लग जाना ये भी शुभ नहीं। न जाने हमारे कपाल में क्या लिखा। आज महाप्रभु जी खूब अपना सुंदर वेश बनाया, पान खाया और विष्णु देवी को, जो आज तक विवाह के बाद में प्रेम से कभी नहीं बोले थे, आज उसको प्रेम से बुलाया, अपने हाथों से श्रृंगार किया, उसे पान खिलाया। विष्णु प्रिया देवी इसको चली। आज क्या हमारे कपाल में लिखा, वो गंगा घाट से आकर के खूब रोने लगी। सची मैया को कहा ये बात, सची मैया ने कहा निसिंह देव हमारी रक्षा संसार किसी प्रकार। जब श्रृंगार करने लगे तो क्या लिखा है, जो कभी नहीं हमको स्नेह किया, प्रेम से बातचीत नहीं किया, आज बड़े प्रेम से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। जब लालटेन एक जलती है, जब बुझने होती है तो क्या होता है, धप धप और ऐसे न जाने तेरा क्या होगा। दिल धड़कने लगा। महाप्रभु जी जोग माया को बुलाया। विष्णु प्रिया देवी जी स्वयं ही नहीं ऐसा ठीक कर दिया, आज हम रात भर जगेंगी, किंतु जोग माया ने 1000 मनों का पत्थर उनके आंखों पर दे दिया। वो झट सो गई तो महाप्रभु जी ने एक बार उनके पीछे से और निश्चित होकर के घर से निकल करके देखा कि भैया तो बात पर खड़ी है। भैया समझ गई कि आज ये जाएगा संन्यास लेगा। भैया से आदेश नहीं दिया। वो कठपुतली की भांति दरवाजे पर खड़ी थी, उनकी परिक्रमा की और प्रणाम किया और चले। और गंगा का घाट, निर्दया घाट, निर्दय हो करके गंगा में माघ का महीना खूब कड़ाके की ठंडी और उसमें कृष्ण 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 कहते हुए उठ गए
और जाकर के कटवा में उठे और कटवा में वहां ऊपर केशव भारती के निकट आश्रम में पहुंचे। उन्होंने संन्यास